নমস্কার, আমি রাজলক্ষ্মী। আজ কিন্তু একটা মাশরুর কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি। দুর্দান্ত একটা মাশরু। কালারটা দেখুন, শুধু ভীষণ বডি হাগিং শাড়ি। আর এই बॉर्डरটা আমি দেখাবো। जस्ट वन साइड बॉर्डर থাকবে और जो इसमें जरी यूज हुआ है ना, ये गोल्डन कॉपर एंड वाटर जरी इसमें यूज हुआ है। और फुल साड़ी का लुक देखिए, ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक। इसके साथ ये इसका पल्ला पोर्शन। प्राइस इज 5950। बहुत अच्छा इसका ड्रेपिंग होगा। मैं ना टिप्स करके भी दिखाऊंगी। साड़ी का लुक देखिए कितना प्यारा है। और ये जरा इसका देखिए ब्लाउज पीस। कलर है रस्ट कलर, मशरू है। प्राइस इज 5950। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। ये वाला देखिए। अच्छा, ये जा रहा है ब्लैक कलर। ये भी बहुत सुंदर है। मैं ना थोड़ा सा फ्लिप्स करके दिखाऊंगी। साड़ी पूरा स्टाइप के साथ जा रहा है। साड़ी का लुक बहुत अच्छा आएगा, बहुत रिच लुक देगा। प्राइस इज 5950। जिसको जो भी कलर अच्छा लगेगा स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 8101954367। সবাই কি একটু রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি ভালো লাগে কালেকশনটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো আপনাদের। দেখুন পুরোটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটার লুক। এইরকম আসবে, ভীষণ মানে লম্বা লাগবে এই শাড়িটা পরলে। খুব সুন্দর একটা শাড়ি। ভালো লাগলে অবশ্যই একটু শেয়ার করে দেবেন। এটা দেখুন डार्क एकदम वाइन कलर। ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक। ये इसका पल्ला पोर्शन। और ये जरा से देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस इज 5950। मशरू का मैं दिखा रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। ये रामा ग्रीन है, देखिए इसमें कॉपर एंड वाटर जरी है। और कितना सुंदर इसका लुक है, देखिए। ये जरा इसका देखिए पल्ला। और ये जरा इसका ब्लाउज। प्राइस इज 5950। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग है। हम लोग 1 फरवरी को आ रहे गरियाहाट कोऑपरेटिव बैंक्वेट हॉल एंड 14 फरवरी हम लोग आ रहे नागिर बाजार আমরলি बैंक्वेट। जस्ट देखুন रेड कलरটা দেখুন। ভ্যালেন্টাইন্স ডে দিন এটা তো জাস্ট অসাধারণ লাগবে। ভীষণ বডি হাগিং, ভীষণ লাইট ওয়েট, যেটা আপনাদের সবসময় ডিমান্ড থাকে একটা শাড়িতে। তো এটাতে পুরোপুরি সেটা পাবেন। আর খুব ভালো কোয়ালিটি ওয়াইজ, ভীষণ ভালো। প্রাইস ইজ 5950, তাই তো? যেটা দেখুন ডার্ক নেভি ব্লু কালার। ওয়াও, শাড়িটা অসাধারণ দেখতে। লুকটা ভীষণ ভালো। আমি একটু ক্লোজ করে দেখিয়ে দিই শাড়িটা। জাস্ট দেখুন পুরো শাড়িটাতে এরকম ফ্লাওয়ারের মোটিভ যাবে। আর বডিতে এরকম স্টাইপ, একটা কপার, একটা সিলভার নয় ওয়াটার জারি কালার রয়েছে। প্রাইস সেম 5950। মাস্টার্ড ইয়েলো দেখুন। এটার সাথে একটা গ্রিন ব্লাউজ পরুন, বা আমার মতন রানি কালারের ব্লাউজ দিয়েও কিন্তু ক্যারি করতে পারে। দেখুন দুর্দান্ত দেখতে। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আচ্ছা, এটা দেখুন ওয়াইন কালারটা। ये अच्छे वाइन कलर। इसके साथ ये इसका पल्ला पोर्शन। प्राइस इज 5950। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग। मशरूम मैं आज दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 8101954367। প্রত্যেকটা শাড়ি আমি দেখিয়ে দিয়েছি, কালারগুলো দেখিয়ে দিয়েছি। ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকুন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ক্যাপশনেও পেয়ে যাবেন। আর আমাদের কিন্তু হোলসেলও হয়, আপনারা হোলসেলেও শাড়ি নিতে পারেন বা স্টোরে এসে ভিজিট করেও শাড়ি দেখতে পারেন।